Penerima sijil graduasi seterusnya adalah dari kelas 6 Ibnu Battuta. Dipersilakan Abdul Dani Muhaimin bin Abdul Halim, Danish Fawaz bin Syahrul Nizam, Danish Zikri bin Muhammad Arsyad, Kisha Arisa binti Kamsul, Mia Izara binti Muhammad Khairul Fahmi, Muhammad Afiq Haziq bin Muhammad Azmi, Muhammad Faris Daniel bin Rosli, Muhammad Akmar Ashraf bin Muhammad Syukri, Muhammad Adam Naufal bin Muhammad Amin, Muhammad Aish Firman bin Alfi Syahrin, Muhammad Amirul Haris bin Muhammad Hafiz, Muhammad Ashraf Hakimi bin Luqmanul Hakim, Muhammad Darwish Mikail bin Aziz, Muhammad Fahmi Talha bin Muhammad Mulyadi, Muhammad Fawaz Akram bin Faizail, Muhammad Tuah Hakzim bin Adam, Nek Adli Haziq bin Nik Rusli, Nur Aisyah Batrisha binti Muhammad Bakhtiar, Nur Alia Kalisha binti Muhammad Alif, Nur Anissa Amanda binti Mat Syukri, Nur Auni Firdina binti Muhammad Sirahuddin, Nur Damia Amsiah binti Abdul Qayyum,
Nur Lubna Najia binti Muhammad Azri. Nur Musfirah Kaisara binti Muhammad Mukhlis. Nur Rohadatul Afikah binti Zamri. Nur Syazwani binti Nur Zaimi. Nur Jannah binti Nur Izzuddin Sufihan. Nurina Irdina binti Muhammad Rosmizi. Putri Nur Alisha binti Khairul Anwar. Kisyahana binti Abdullah. Shirhan Nidal bin Muhammad Syahrul Firdaus. Syabil Akif Naufal bin Saleh. Dan Muhammad Faris Izzuddin bin Azian.